and it's quite, what you are enjoying a lot. It's very nice place. It's good. আমি গোৱালপাৰাৰ হয় একচুৱেলি আমি ইয়াতে কোচিং কৰি আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে আহিছোঁ এণ্ড ইট ফিল ছ' গুড মানে এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত ভাল হয় বহুত ক্লিন হয় ভাল লাগিছে ভাল কাম কৰিছে লাইক পাৰ্কটো বহুত ভাল হয় এণ্ড লাইক মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণেও ইয়াতে বহুত ভাল হয় এণ্ড লাইক আশে পাশে যিমান মানে ওচৰে পাজৰে যিমান মানুহ আছে তাহাঁতৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় একচুৱেলি জাষ্ট টু কাম এণ্ড ৱাক ন চ' ইটছ গুড मैं ये सेकेंड टाइम आया था फर्स्ट टाइम लास्ट 2 मंथ्स की टाइम में एक बार आया था फैमिली के साथ तो गुवाहाटी में क्या होता है जितनी जगह नहीं ना कुछ बसों को कुछ कहीं में वीकेंड में लेकर जाने के लिए कुछ जगह बहुत कम है सो एक सडन एक जगह है इसमें सबको लेकर ला सकता था गुवाहाटी में इसलिए काफ़ी अच्छा है सो बेसिकली आई एम स्टेइंग इन बेलतोला इधर आ रहा हूँ क्योंकि जैसा कोई जगह नहीं है जाने का